بسم الله الذي وجب علينا تربية أنصارنا في الإسلام. وفقر إن الله هو وجب بمن ووجب فرصة في ولد يمير جدا بمن دين الإسلام. On a là qui nous impose d'éduquer islamiquement nos progénitures. That's it. Nanadi. Tarbiyatun nasli fardun wa khususan bil islamil munji yawmal qalbi wal kamadi. Ne irgol de bisto move on gandal ko farilla tentino ne irgol mo gandal l'islam dango wal nyande full mati ka dangal nyande wemba gol mo bona kile mo boni no watanade ka yite be nyande ko gandal ngal dandata on tigiruno al ilmu salsatun wal barakatu minhu gandal non o mafe kono barki e landa magal on o barki ki gandal ko mafe ganda e landa gandangal donc landa o mafe ko gande ko barki ki wonɗo kadi ko jangi wo ko jangi so heɓani barki ko sonja tun ɗum ɗo wona porte de science sans conscience n'est que l'une de l'art. Éduquer son enfant est une injonction, surtout islamiquement. Et cette éducation qui sauvera le jour du psychose et de la panique. It's seriously truth. Le savoir est une source et la baraka est son sel. وهذا النسل ما سأل أن يولد وهو بريء تماما. Ande musique de judo mo Allah arsiki ɓiɗɗo andude o ɓiɗɗo ma ha hande o landaki ma ya jibinmo o de o miija o yaala hay e fus e nder ko jokkata fonction de kay jibinteɗo. Cette progéniture n'a jamais demandé d'être incarnée, elle est complètement innocente, absolument. Yuladu bila dini wa lukhatin wa taqlidi. Bobo de o jibinte hala ala dina wa ala hala wiye ko shinwa ko soso wolata wa taqlidi mo ala namu mo nyembinta wani boni namu wano ni patimo no kipa yo maria wade benna ko wade ko nene po jomba bande taro le gangal fi o jibi ko don namu bobo mo ala dina o ala namu o ala lang no wolata watawjihuhu ala alwalidaini waɗangol mo juɗol ngo jokka ko wonɗo ɗum fawi ko mawɓe makko ɓe kanko kan hay fuu saray o anda sa ƴetti ɗo dogol joni a naɓi ko chine ko janɗi toon ko chinois ko rollata awa koya andu biɗon ko an fawti fi on ɗon on leydi makko ndin kal islam. La progéniture est née sans religion, ni dialecte, ni culture. C'est à ses géniteurs de l'orienter. Bara bali wodi ko golle molanaɗe non andugol wondema Allah okkorima ko jawdi heɓata ko laamu heɓata wodi tesoronna man saya tesoronna money can't get it, power can't get it. O bobo mo Allah okkormamo doole e jawdi okkata andude an kadi hiɗa mari lowre nde remanamo ko droit et devoir. So janɗimo mari droit e kaw fanɗi ɗo mo mari droit haqqe ko waɗantamo so janɗo yan kaɗa mari droit e hoore makko. Wa tarbiyatu khayru istismari yastasmiruhu insi fi hayati. E nder ko bano adama finansata jawle kon fof woni ngesa woni daɗugol cuuɗi woni sodugol oto woni kala ko woni kon ko financegol fiyo ɓiɗɗo mum on janngo ɓuri moƴƴude kala financement. Investissement ko goɗɗo waɗata woka adna mum ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ɓay ko ɗum ɗon sewtino go faaboytomo. Éduquer est le meilleur investissement d'un être humain dans sa vie. Xam-xam neex na rafet na gandal de no weli ino laba mes frères mes sœurs. Qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɓe maki isa mata insanu in qata addu'au anhu illa min waladin salihi yad'u lahu. O ko goɗɗo gadannoto ɗen fof du'anno ɗen goɗɗo si tawi o maayi barrage waɗete ko du'a ɓiɗɗo makko mo neɗirno l'islam on hewtata mo jaabinanemo sayo ala ɓiɗɗo du'antoɗo mo tun o neƴira
ñaama goɗɗo go o sanki ngesa fiyo ɗum ɗo yo wa o tuma o maapi haray ala kanko kadi ko du'anomo jaabo ɓay haray o yejjituɗo fi diina Allah ka kono pellet fewti nokkugo a on tigi maapike kaɓɓol ngol tiiɗi ka ɗabburu ɓay du'i haɓɓoyte ha ñeera ko du'a ɓiɗɗo ma moƴƴo mo tampunoɗa ittuɗa ko ñamata ko naɓuɗa mo jande o jangi ne'irɗa mo l'islam haɓi duɗɗa e makko e yumma makko e kawto ɓenna a wondota ko haɓɓamo piyamo Allah récompense joddi ɗum ɗon ndin ko ɗum ɗon tun jaabinanoyte masi hewtanima nokkugo karambaliya mañinde angal gandal ɓe moƴƴa hina en suuɗi nde o yiyano ɓurno accayake ko welata on ko mennu noon sa heɗitike cassette sa ira sa hettike oustage amide oustage tayibo en sa ira a faamay ɗayne wonɗo ɗayne a jangay a tuɗay sala ay go président de la république omo jibinay go ɓiɗɗo ha o gayna kono on yahay l'école o janganta on ɗo waɗi yidon la même chose a tuɗay sala on mon frère janga fi diina Allah kandi ɗum gaynatade kala banteyagal gaynata a tuɗay ga Allah dalani Muhammad iqra a jango wonni ma anabi ƙari kono wadi yetade Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe ɓiƴi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha o lakka fi jangugo ko honno anda irta ya ɗo sa itike kaste oustage ami ɗon ko ɗum ɗo wallete oustage ami de ki on ɗon oustage ami sina nde wonde ko kiikalan hassani doddukuŋaji mum no foro faranno famin kini hino feewi a jangay ɗi o welata on noon onon kadi ko menen ɗaynoɓe on ɓen simen ɗaynoɓe on min ɓen ɗon no welalam hakkude Allah heko ayi ɓe simplifianɓe diina si oustage ami simplifianima diina Allah ka si Allah nangimo récupérimo taway ko bos makko o récupéré ignorance is a poison, avoid it. Majérité ko poisson, rien n'est un poisson. Le messager d'Allah dit que si l'être humain tire sa révérence, seul le droit de son enfant en posture qui peut être exaucé pour lui. Woika, wa huwa anfa mirasi yarisuhul maulud min walidin. Ko gandal ɓuri kala ko ɓiɗɗo heɓata e juuɗe baaba mum o wuri o maayi gandal ngal ɗum ɓuri siko jawdi ɗum lannay ukkama e fitina e probléme fus gasata donc gandal ngal tun wawata heɓirde mawɓe maɓe ɓuri ko woni ɗo ko woni kamɓe jannuma woni ɓe dankima ɓe kippi jannguɗa ko antum noon kadi haray ɓe ɓuri yidde say ko antum janna tigi tigi luggina haray jaga ko antum ɓe ɓuri yidde ka fami min mi fellituno ɓen an ala mo an yewtitilan ka geɗalɓe maɓɓe ɓe maka a janggay ma mi accita yummama minni ɓeɗo ɓe faala mon kiikalam kum ñelde kum pe ɗum goro harala watti la faru ilan joggiti satalde mi hara mi fina mi puyɗa ka aduna jaka baban ko min tum ɓuri yiɗude e nder geɗalɓe makko ɗon fof tarayi ñoho munawa gandal ngal heɓotako gam laamu lannay jawdi lannay mbawdi lannay ko gandal ngal ɗowatama ha lumboya e sira wa hiya rafiatu zikril mar'i in istushrifa bilabaqati wa razanati wa damasati ko gandal tonata valeur banu adama si tawi ngal gollitirama moko baku hara tonitanaki yimɓe ɓen wa damasati e faamu wa razanati e angal nirere ɗugo si tawi noon gando tun o woni yogo yagajo conci daneji ko gandal ko conci daneji so deppoto kaw deppi wo tun ɗi tuuna awa so ukkoto e ko ukki wo gandal makko ngal bonay so reere ɗi gandal makko ngal bonay so townitike min komi kaari gandal ngal boni kono tusinama ɗon tusingal gollitirama no haniri no ɓeydatamo ka Allah e ka aduna ɗo si hina darja Allah dal uskuruni revelan askurkum mi towna valeur mon. C'est elle qui élève la notoriété de l'homme si elle est bien gérée avec élégance, sobriété et modestie. Wa illa si gandal de hutoraka moko baku e enedi e andal rere ɗugol fa darajatu darja on o fuɗɗoto kono laata huludu o luttata ko
joni ɗanoto yere tanya no maya mani towni tagol e rere ɗugol moƴƴana wonɗo o wonɗo temki ni gango sa rere ɗi a towni tike e anda nani on no yiwɗen o anda ko stasani ni mo yuro delan e jungo wot stasani goɗɗo on no musasira ade bonɗo mo Allah surri tum no jindude hakkude mon no foso fasanno ittaqullah anfiqu mimma razaqara so andi ittaqullah ustazon ko yogo yagaji tu vois encore ya hirore honɗum wa hadha istismar muwassi'atul masahatal sa'diyata bila khashiyati bawri ko finance gol fiyo jangu ɓiɗɗo mum on janga yaaji nantama lowre malal ma nden hala hula perdugol aduna e lakara. C'est cet investissement qui élargit la surface du bonheur de l'homme sans crainte de perdre. Wa huwa munfajiru wa musri'ul mudid bila latmi wa lakmi. Wosa falama haɓi dugol e sheytan a falama haɓi dugol e gagnoma nina ni tun dallitamo ko dallitirtamo ara uttakimo a dampamo wo ko ganda o piito to kaw memminta gandal ngal waɗali ɗum kono noon summu gandal noon fanɗungal ko poson de gandal fanɗungal ko poson accon hacce si on tigi wattike kala on kum anda ɗala hay fes maƴƴi wi ko saykujo wallahi o bonnay aduna o bonnay mo de ɓeni yino mawɗo wonimo ɓe ɗaynimo ɓeni o janginamu o tawi ngesa makko mbanmo moƴƴi nden ɗon hitande dingira e towi mo mari maaro e kaaba e mbaye e ƴetti ɗum fof ɓe naɓi ka karamoko makko o jangi d'accord sewti noggo namu no moƴƴi kono ko sa woni ka miilimoɗo futuro gurdamma a waɗano soobe waɗa ɗum ɗon ok imo o addana wo noon taalibaɓe buy on yiya ka ɓuran anduɓe ɓen wa tara kuuka qa'iman isara aw lahwan tijaratan aw lahwan in faddu ilayha wa tara kuuka qa'iman wa tara kuuka ɓe accete qa'iman yimɓe dari si ɓe yi tum commerce ɗino geloɗe puccino naada marchandise makka hiɗa juuli dude e maɓɓe mouhammadou awla hawan ma beleɗe ambiance ka waɗete jimɓe no tappe in faddilay ha ɓe yaha e ɗum ɗo wa tara kuuka ɓe acce ɗa iman ɗa dari a yeƴƴitoto ta goto ala on tara kuuka ɗon ko noon wa tara kuuka il te laisseront ɓe accete himo ƴetti cawi molananimo luppo pay kum wa tara a yiyay kuuka ɗa iman no dari watara kuuka ɓe acce kanko wo kuuka ko yimɓe wo a tara a jiyay kuuka ɗa iman no dari yin pay ko wi kuuka ɓata o ware gandal si fanɗi tun ko poson mon frère parce que a majjina yimɓe ɓe. C'est cet investissement qui dynamite et terrasse le détracteur pendant le duel sans un coup de pied ou de main. Apasi Apombo, kill him. Wahua muniku sahibi il-faqir bil-mali wasatal muluki wa zawi sarai. Ko gandangal tun joɗɗinta karamokojo miskino hakkunde lamɓe ɓen e bobolopiye. Kerre ngaray ɓe toli to hay si ƴiire ala kono way tun ɓe jangi ɓe joɗoto ton. C'est l'éducation qui installe l'érudit démuni parmi les chefs et les nantis. Ijanto yerero wata yilade e horema janga. Sa wawa lido no rewira Allah de jabata ko rewatamo. Jondare mo anda fana awa so andi o nyembi andi ko darde nayi julete. O anda ko didi arane den julidete Fatiha e corte wolgo de ya ko Fatiha on tuyoni o anda ɗum himo bombarda tum hottagol tuwawa tayaade. La conjoncture n'est pas possible dans la dévotion. Hottagol ngol tuwawa ta marsude ka dewalde mon frère fi Allah wata ɗayno wiya kono son heɓitike cassette tum on waway andude be jangonde ma heɓitoɗon janguɓe ɓen ɓattoɗon ɓe yiɗon ɓe ɓattoɗon ɓe fi on heɓu visa aljanna mon waten ɗaynidirde min on buy amen ko welatamen ko ɗaynugol on
wona men simplifia ni on dina kam onon kadi ko ɓurani on kon ko karamokoɓe ɗaynoɓe on ɓe wiya no ka dina c'est simple a ɗum anno to ni tum ayi ɗum no hulɓini koye o watta yila renote man tanafasa lil malmusi wa riyasati tanafas lil ilmi wal ibadati kala mo yiɗa no kurtu kartanno fi jawdi e laamu an kurtu kartanno fi gandal e dewa a fondoyay on tigi par ce que gandal ngal okkortama kulol allah wo kala mo foolima ka gandal jeru foolamo ka kulol allah o tawoyte ka dambugal aljanna jeru wakkiloɗa janga hula allah heɓano no rewiramo o jaɓani. Quand on concourt pour le matériel et le trône, toi concours pour le savoir et la dévotion. Il domine mani. A folo yay an. Wal ilmu tibru la yasdawu wa kanzu la yulassu. Gandal de ko kange mo kornata ko ngalu wujjetake. Aw goɗɗo wa ɗenna o naɓilam hay diplôme jiɗi o naɓi waɗi siije ɗen fof o naɓi kala ko mi mari kon ka ko fof o naɓori hay kor foro kono ɓennata o naɓori gandal makko ma ɗum ɗo wujjetake karañi nan folo leddi ate silanna signalima ko ngalu ngu hulata wujjede no le savoir est un trésor qui n'a pas peur d'être dérobé. E wino ardijalu arbatu worɓe ɗen ko nayo en fillike ɗum ɗo ha e wi rajulu yadri wa yadri annahu yadri ko gorko janguɗo himo hooli himo jangi fa huwa alimu on ɗon ko gamɗo fatta biru jokkero ɗimo rajulum ko gorko yadri himo jangi wala yadri annahu yadri kono anda himo jangi huwa naimu on ko ɗaniɗo fayɗi jour findinemo wi anta alimu ko a gando haɗa mo yagiti hoore makko tammo rajulun ko gorko la yadri o janga wa yadri annahu la yadri o janga kono himo andi o janga fa huwa on ɗon mustarshidun ko aden fewuɗo fa allimuhu jannemo e kakarari ndi minnata ko yetto ɗeɗa sappo ɗe a bola ko rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri ndeysa kakaran o anda o anda o anda ko ɓenno minion ko gandu toso tumto amukolum amamukolum samakili amukolum. He doesn't know and he ignores that he doesn't know. He ignores he is innocent. O anda himo majja kadi o anda on ɗo duwodirɗaki gere non jeye ɗen e ɓe ɗo tato arano o kakarajo ɗo fa huwa jahilu ko woni majjuɗo fahari duwo doge o ɗo mon frère. Le savoir est une perle inoxydable, un trésor indérobable. Ala koro sidron watta yila tout ça wi jawɗe gandal ko ngalu ngu wujjotako. Just observe amatotum kanzun la yudrabu bi diwani gandal ko ngalu ngu douanier wawata taksudema ara yiɗa rondi ga fraction ji maɗi ma ɗum firo ma ngon e hadiseji maɗi ara ka douane ɓe kohensaɗa julaji on ɓe ittinamo an ronɗoɗa kohum ma ko feƴƴa ɓeɗa assalamu aleykum salam a feƴƴidi e gandu ko ngun gangal gandal gérata ndiɗa jaw a feƴƴi ɗon ayi wattane la heɓe ko ko dédouanatake ko la mustaqbala li mawtini yarasu fihi jahalu kala ka arɗa e hoɗo tawɗa ko majjere nde laami ɗon wata ñalluɗo feƴƴi o masibo tun hikkata. Le savoir est un trésor hors taxe à la douane. Anye karan jange kanzun shaksiyum tutihi wa tarba ko ɗum woni ngalu ngu jeyanɗa hoorema goɗɗo watama wujjude wata jabtude kono no okkitirɗa a heɓay ɓuri ɗum ɗon kadi no jannirɗa nde on talibajo ma hino ñobba defte nde gara a heɓi gandal ɓuri ngal joginoɗa ko o arata min do kam mi kelɗa kono bimi fuɗɗi jannude Allah no andi mi jannayi hay wonde ko kanko jannata piwoy koy o wowlata koy ko faljata koy ko ɗum ɓeydatala min tigiri ko ɗum tun okkitirta heɓa le triple laabi tati mum sappo mum hara mo nokkude o naɓa ƴura kama o gandal tuwatta mi siko maaro ko joni sa ɗumannoto janngo ara tuwa he ɗumannota ko joni nani hannde sa on siwanɗo sa on no satti ɗum ɗo mi wawirtani ɓay namiraɗo ɓe nguri hande ay si tawi noon ko gandal ñande o ara o nokka o naɓora ɗuɗanama yiɗa okkitirgol kadi
C'est un trésor personnel que tu donnes et que tu gagnes plus. Oh my people, come on. Waliza al-muhazzabu la yatataffal wa la yatakabbaru. Baynon haray Allah fali o gorko o sonna jongal gandal hanaka o gando mbato goddo fiyo hebu darja walillahi izzatu jami'a ko Allah jeyte tunganga fo mbato Allah humo ka tuggol kaka piliye wal dina l'islam ngal yergatanga accroche ɗon hana mbatade goɗɗo li maali aw li ri'asati aw li darajati fi jawdi ma laamu ma heɓugol succès woni ka parti Allah wala yatakabbaru hana kadi ka gando mawnitino sina ɗum haray nafaade ñinni ko be on tigi heɓa faamu ne agol wondira e yimɓe ɓen ore jam moƴƴere hara o reere ɗa sa reere ɗi tun ko a gando a liɓi fiima goto hoccitata wa inil irde laysa takabburan ɗum e wonde ina antigi mawntino kono kadi koyo ande kadi wonde renugol ndimu mungu ngara bonnali ndimu mungu yaɓa ngu fiyeɓugol kuccuntewo e suppuru ɗum ɗon kañum kadi hina mawnintinare de wigol mi renayi ndimu angu mi mbattota ko ɗum ɗon hina mawnintinare kadi an kaɗa yiɗi renugol ndimu mangu ngara a yewtaki e an. C'est pour cela que l'homme de culture ne doit ni être béni, oui, ni être orgueilleux, non manié. Non manié. Tout en sachant que conserver sa dignité n'est pas un orgueil. Kono tawiri gando hana mbatade hana mawnintinade no konon kadi ade nayejo o hana rere dude o hana anyande goddo no rere dirda keɓal ma ngal a rukkay ngal tallo sa rere ɗi tun a nayejo ma ɗum a añani tun a bonni an kadi fiima. C'est ainsi que le doyen doit être sobre et altruiste. Wal ilmu mu'idul makhluqi ila khashyatil khaliqi. Ko ganda ngal tuɗɗo wata goɗɗo tagaɗo on o hula taguɗo mo on o reeno. Ko heddi kon fosi ko waaju ɗuma a yejjitay kono sayɗa jangi tun toujours situation aray tout hutora gandal ko marɗa ko. C'est le savoir qui guide le créé à craindre son créateur. Iokin alwaladul makhzul arqalatum liwalidayhi ala tariqil jannati koyen watta yila do ɓiɗɗo mo jibinirɗa ni dankoirɗamo fi aduna yo sembo o laabe o heɓa mecce ninani a tindinali mo fi l'islam wallahi wono e obstacle o baroyte de a fokkitay gal jannatum o barama oyna Allah a watti toñude Allah dala min mi toñata wa ma rabbuka bisallamin lil oyna onon jibinan tun accirilan ni tindinallan fi dina makko kan dina ma kan o rewima kanko moƴƴi o yeta o min on tindinalilan a accay o feƴƴa Allah dala no irji an fo yitte wasabailan naari hote ka yiite ina kadi fi ko on ɗon tindini Allah mais Allah hollay woni ko ɓiɗɗo makko on tigi mo ne'irno no ne'iri wonon provocata yo sumoy o yi wattane yila Allah daali qu anfusakum wa ahlikum nar wo ko en dandu hoore men e ɓeygure men nde yiite sa rewi Allah antum famille ma on a innaliɓe yoɓe rew Allah donc yoɓe jango wallahi aljanna alanama ɗi ala ko tuubirɗa kadi ɗum ɗo wawata wonde. L'enfant abandonné sera un obstacle devant ses parents sur le chemin du paradis. Rabbana ko ayo jom amen nas'aluka meɗen tonima an tutiyana ya hokkumen ilman gandal nafi'an nafowal hariba shaytani haɓowal shaytane wal muwaswisina e sowon sinoɓe ɓen nan jaha fiddarani men dal adna e lakara bi hurmatika ya rahmarani ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi malikil wahidil qahhar, alhamdulillahi shakur al-halim. Qala Allah Allah dalido ta'allamu jange innamal ulama yakhsha Allah min ibadi. On dali wo ko janguɓe ɓen gulata Allah e nder jiyaɓe makko ɓe janguɓe ɓen ko ɓen ko so tawi andi code de route hula accident so tawi anda code de route a haajaka en tant que carburant no kawto hiɗa yahatu ko sa jangi heɓa frein dandowo ma accident ka circulation on frein ko kulol Allah ngo
mo jangali de mi yeto on haray no hulbini so janga no betre o batto jangude be kono fal asan an yata allama ko buri moƴƴude kon koye wontiki jango annaw yanta gandal janga andare Muhammad sallallahu alaihi wasallam o toɓɓanaka kono ko ñande o bi duuɓi 4 wi'a yo o jangu ɗon ko hollugolle wondema ala argument fo gantomo place o ya wi'a yo Allah acce min gari ko fondo mi heeɓi 40 ans mi tawi jaka jangete ɓe Allah daala heɓano ko yettuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam koye nde guitade wi'a yo jangu o yi aljanno o chauffeur be natuto mettoyay fi parce que on tuma non no fe imene non ne ngara janguɓe wiyaɓe no jangine mutoɗaɓe daru ustage no yogo yakkanne ren daru so mutoɗa no gandal makko ngal mo pooɗe hara no faminkinanajo ɓay ko ono mi wawi trompude mi wata trompude Allah huwa alimu ma bima fi sabri kanko ma andi ko woni ka ɓerde anden ko kono on janggay taw reno ɗon noon minen noon wiyama min jangi kono min ɗuɗuɓe amen min haaja kadi minen min tefa ko aduna min haajani aduna marɓe ɓey min wonda min dagina ko harmi kon kono hajo amen ala e miskino ko hullata gonɗi miskino min loppaka min jingana toñuɗo ɓurde ɗuɗude amen Allah dit que c'est ceux qui le connaissent qui peuvent le craindre. Si Qatar, dans sallallahu alayhi wa sallam, naumul alim afdalu min ibadatul jahil. Muhammadu de sallallahu alayhi wa sallam maki, wondika ko goɗɗo janguɗo ɗanoto ko ɗum ɗo ɓuri e di majjuɗo ko walata rewde Allah. Par ce que ala anda fus ko wonɗa guerre. Anda siko longal anda koni sunnaji mum anda koni farilla an anda hiɗa andi tun koye ɓandu ndum fo ɓuuɗo ayi ko misal tumi waɗi e sartiji heddiɗi ɗi ko be on tigi de anda Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que mieux vaut le sommeil de l'érudit que la dévotion d'un ignorant. Watchot, wattayila. Qala Allahu alla dali fa'arifuni qabla an ta'buduni ande lantao ado wide o rewayla man la ya'rifuni la ya'buduni kala mo andala wawa kala bewde wawata ko be anda Allah si wawa wadde ko welatamo ko toppitoɗa ko haɗuma mum ko Allah dit cherchez à me connaître avant de m'adorer. Il dit que celui qui m'ignore ne peut m'adorer. Moumen qala sallallahu alayhi wa sallam utlubul ilma min al mahdi ila al lahadi hako ɗo noon onon bappiraɓe amin onon kadi nangiro wo koyo ɗaɓɓu gandal ngal bi ka penuyagal ha ka ɗaburu o gelke na yon makude ɗo nawi ɗumannata oy Allah mo jeeri fof ala yalam man kala ga o anda mo tagi on heɓoto to mawɓe wiyoɓe mi nawi min ko ɗum on ni ɗaɓɓe bi ka berso ka penuyagal yon ɗaɓɓu gandal ha surroye ɗo o jaɓatade foro faam ko hakke noon ko welo tolla waɗi sila laaɓande on mi yiɗa heɓen probléme. Le sélectionné d'Allah dit chercher le savoir du berceau au tombeau. Never give up. Wata attitude ya anjoni modi lawani kema. Wazada obedi tikadi utlubul ilma walau ila sin. Woko yonda ugangal. Wo ha hasiko ha shin ya hotom. Hasiko ha shin ya hotom. Biba nyebi do bursoni baben on jabani ya shin mi bi bursi ya goto wini anyenti na yoni ko Muhammadu maki ko yonda ugangal hasiko shin wini ya ubaba. Gasa taka joɗoro ɗe ni to ajan noon ko foti ko climatisation te jogi buse gertono jinda wan dofo ɗum heɓortani de heɓortani anko adna on tum hajaɗa fimo a tefaali fino rewira Allah o jaɓoytade mon frère wala yusalu alay bi takabburi wa sihri wa kasali awa joni noon sa desidi an suka an mawɗo a janggay gandal noon heɓorta mawnintinare e kala banteyagal e ngamero ni tati a hawkayɗi ka dambo gomosi jikkoyoɗa ɗaɓɓere ganda ɗum wawata heɓude mawnintinoɗa min on almamijo arayno daka kan janggugol o ara yimɓe o janggaya yimɓe ɓen hewta tun o sorna deftere nden ka ley buse makko nahe o RPC FDC ko guere o mi tawi laabi tun mi tawi jaka o falaka jangi mi accitimo e majjere ma ini ɓayi a famin kinike an a ɓuuri janggugol yew ha joni yimo gerda e karfe ƴiye ɗen ka saare ɗo mo lappa ko faala
Mauni pintake mon frère. Ali bay luto. Kala bante ya gal gasata mi yanganta ko karamo ko misal de kono mi gera mi janga si alla jabi mi warto ta ko mi letto ta ko awa ayno mi atto ngake na wo lugo tangi be jondi dai ko musibe mi ko mi janga no ano kona ke mo da to lisi boy di jona ka sundu ko wupana me Abdul Karim Jubate o ministre do Itaro ko min e o ministre de fewndi no jangi ko Abdul Karim Jubate janna e nome wallahi dimanche mi immoto no mi yaha subakata makko mi huppana be makko billahi wa qura mi ko jodande fo bolto mi wawta ena badde imunoma awawata terto dum minna mi huppay si mi jontali babe an no wadande lampidi go mi taway la monnaie se rend Tiodi di jonni tete da mon frère ila bara yi fandali di golle ma den ko joba sa wi no nganga jayna karamo koy ayanganta ko ma mi geray kundi ku janga ko no mi tata fuska karamo koy be heba dua wona gandanga ala nafa hay ifu il augmenta chercher le savoir même en Chine wa po yawa ka wodi wo fiya da bungal gandal ko ayo musito jogo. Mais le savoir ne s'acquiert avec orgueil, malicité et paresse. Gala Ali Karamallahu wajhahu Sayyidina Ali Yamaki wonde maradina ismat al-jabbari fina lana ilmu walil juhali malum al-malu yafni an garibi wal ilmu yabqa la yazalu woni menen de komen tampube kono men jangay me yondi no riko duriye boss jon ko woddirani men ko hefer den no mari jawdi mede mari ganda jawdi ndi lanna joni ganda ganga lutta ngal o tamen haka ga to on nyim ben nyim dum mon frère tali da tampi a jangata wata wibu de ho wakilo da janga. Ali, le pionnier de l'islam, dit: nous nous contentons du partage du Tout-Puissant sur nous. Nous avons le savoir et les ignorants le bien. Ce bien finit bientôt et le savoir est pérenne et constant. Dunia kote banna fi aduna on gasata fi aduna wata salom de janga ronka hebu de no relira Allah. Sali woni awawata ay naka ya wondu arab kono batto jangu be den akita tam fi jangu be bado labe fi ya hebu gandangal. Wata wido na mari argument mo plaso ya yeso Allah o jabata hanno janga min ko ni e ni hari mi do mari ci ko lim ko dum ko jodo ta ko bindi jangete ko do ngaray ange ci ko ya ta gayite ko ya c'est clair. Wa ilmu mukhallidu zikri insi walau huwa suyira turaban o gandal bantata darja goddo non seulement ka aduna mais e fila karam haysi Allah watti mo poussière ka dabul makara wonti bullari wowlete fi makko. C'est le savoir qui immortalise l'homme même quand il est réduit en poussière That's true. Wal jahilu maytun ala ardillahi wal alimu hayyun tahta. Wallahi gando himo e majju himo jindude ka hore leydi Allah ga ko no ko maydo o gando maydo kanko himo wuri dum e wonde himo ka der bulla gando on himo mayi kono haray himo wuri ka bulla leydi Allah himo ton kono ko wuro mo jabali jangude hebano rewira Allah on ko mayi do ka hore leydi Allah mo jindude tun kono ko zero nafaji Allah non lando to ma cellal manga ko dum finance no da e fi dewal makko nga o lando to ma dum. L'ignorant est mourant sur la terre d'Allah et l'érudit est vivant sur la terre. Ko sakirma wo ko ya wakilo la ina gera gete fo heba ganda la ongal ko ngako wona ta shifta ma ko ngako wonta le décanteur ko ngal si wata dewal mangal sina dum tu marchata wata satire a fidda an on mo Londres wido yo mi wolu goddum fi gandal minete the downfall of a man is not the ending of his life. Remember, no condition is permanent. Keep on trying, my brother. Al-ilmu taju zahabin ala ra'asil alim. Gandal ko kufune kanye e hore gando on ko kufune kanye kono la yarahu illa al-jahilu nadim
kono ko yi'ata on kufune kanŋe mo gando on hippi ko majjuɗo mo jangano ni si ko jangani ko kanko mandi o ko kufune kanŋe on ɗo watti ate ngelu noon ha ni seɗe waɗoya. Le savoir est une couronne sur la tête de l'homme de culte et ne la voit que l'ignorant regrettant. Lahizu faqad darajatal ilmi wattane yilatum gan e darja ganda. Anna'alu la tukla'u inda kasri raisi. Pada soletake se kuturea. Sila yawde ka professeur donc afara e feƴƴa nata direct kapalema. Mandile ko woni Gini Mansa ba Alpha Condé kono a yada e paɗe ɗen ka nder pale makko kono a aray ka kara makko humɗa kummara goɗɗum e wiya yawa kara makko ɓa yimɓe ɓen kono wiyata so ti ala ɗum ɗon ha sola e paɗe ɗen ga na ari nafa gandal a yada e paɗal ma ngal joɗodoɗa e patron on Alpha Condé walla alfidi leydi ndi on a solata paɗa wallahi ka ceerno jon ka duɗa de a sola e paɗa vous voyez c'est clair, c'est palpable. Allah dala ta fusnina ni tout mon frère. Le savoir. Allahumma ko ayo John Maulana Rahimuna ko ayo yurmeteɗo men takabbal siyamana wa ibadatina jaɓam men o suma e momin feƴƴini e dewe amen ɗe fof wa kaffir sayiatina qabla an nalqaka yafano men zunubaji ma ɗin mamin ɗin ado men fottude ma aslafuna ɓe fataniɓe men fafo an yafo yafa an nasuluna an saduna geɗalde amen ɓe mbawi kala e waɗi barki e maɓɓe hara ɓe janggay heɓa gandal liɓowal cheytane ala ka wonma dime barika hokkamuna lamɓe amen ɓen asni tum tambitoɓe liyimɓe asitini yanafiyoɓe gollam men guine soutien nos gouvernants pour booster notre chère patrie la tajal lana zanban illa kafarta mi jeejima wata waɗan men zunubu ma yafaki ha men tawoyama lettame maniyatuna yasira mayde amen nde newinan men nde anna sayala sonoya isa sawaynata tan an saabi mi wowlituma ɓay feere ala ɓe men soroya ka leykide men platonira piɗe ɗe mi torikema nde ñande surbanna rafata kalay na wanci yurmende ma nde ñamen ha men lotto wala troisiéme nata lettumen badal hisabi sime ñawama la tulijna illa fi jannati gata nadume sinaka aljannama kiiti tambi an la don ila alkinaro ya arhamar rahimina ya rabbal alamin.